berimperatif saya segelan. Kemarin kita udah bahas tentang yang namanya imperatif, udah gitu tentang menunjukkan jalan atau Weg beschreiben ya auf Deutsch. Und jetzt, wir lernen dann zuerst noch einmal hier für Teil 10a in die letzte Kapitel von Kapitel 3, ya. Iya. So, Teil 10a Jahreszeiten indah. Was ist das dann? Frau, sorry, ini di buku apa itu, Frau? Übungsbude, Hubung halaman berapa ya, Frau? halaman 30. 30. John, 30. atau Oh kurs? ya, sudah ya. Oke. Iya, iya betul betul ya. Yang ini? Iya, Oke. yang 30 halaman 38 ya, 10A, 10B. Oke. Tuh ya, bisa dah. Oke. Yang 10A itu yang pertama, What is that? kayaknya 10A ya, Frau. Ya, genau. 10A. 10A itu eh, Februari Mhm. itu Frühling, Ya, terus di bagian atas itu Agustus, Agustus, ya. Terus September September, turunnya ya, ya. Terus Juli, Juli, Agustus, Mars, ya, April, April, mhm. bagian kanan itu Mei, Sorry, Mei, Mei turunnya itu Januari, oke, Januari, bagian pojok itu November. November. Ada lagi? Eh, R-nya November itu ke kiri itu Desember. Oh, ada lagi? Eh, kayaknya semua. Oh Juni. Oke, ada lagi? Iya, Jun. Kayaknya bulan, kayaknya sudah. Oktober. Di sebelah Jun, Oktober, Bro. Sebelah Juni ada Oktober, undan, no, ada Ya, lagi? kayaknya bulan kayaknya sudah ya, Bro. Oke, kalau Finish. Jahreszeitennya ada musimnya sudah. Iya, itu Fruling, terus dua baris di atas Fruling itu Summer, Tuh, lalu terus di bagian bawah itu Herbst, Herbst, genau. Herbst, terus di bagian bawah lagi Winter. Gut, oke. So ja, das ist alles dann hier für Frühling und auch Monate und Neujahrszeiten, ja? So Teil B. Ya. Teil B, das ist ja meine Jahreszeit ist bla bla bla. Oke. Boleh di WA di grup Kak Miron bilang kalau kita sudah mulai kelas, biar Faridnya juga boleh join. Bagaimana, Bro? Eh, Tolong WA di grup untuk kabarkan kita Oh, sudah mulai kelas, heeh, oh biar ya, ya. yang tidak tertinggal jauh. Ricky.
Sure. Udah? Ya, Oke, yuk. Kita mulai bagian B. Lesen wir dann die Beiträge im Forum und auch wir ergänzen sie dann zusammen. Meine Jahreszeit ist bla bla bla. Artinya season dalam musim dalam saya adalah nomor satu. Nia. der Winter, ich fotografiere, Hmm, fotografiere gern. good. Eh, Es ist so schön im Winter. Mhm, Ich wohne in Garmisch, good. in den Alpen. Mhm. Das ist, das ist einfach super. Good. Tenis solo bisa. Nicht der Winter, Frühling, ich fahre gern Fahrrad. Good. Besonders im April und Mai. Mhm. Meine Freundin und ich fahren am Wochenende immer zusammen. Good. Ich liebe es. Good. Next. See und Sonne. 82. Der, der, der Sommer, ich wohne in Bregenz am Bodensee und ich schwimme sehr gern. Good. Das ist mein Hobby. Benar. Der Sommer ist toll. Oke. Sekarang nomor C. Was machen Sie gern und wann machen Sie? So, Sie schreiben hier einen Betrag für das Forum. So, Miron, bitte. Oke, sudah? Ya, Ya. yang ini belum. Oh, nanti kerjakan ya. Oke. Ya, Sisanya yang lain sudah dikerjakan? Kosakata? eh, kata yang mana? Foto aja di grup ya. Kita akan mulai di capital circle Belum. ya, sisanya. Nanti saya akan eh, apa namanya? Mungkin ada pretest kelas di bab 6. Jadi biar kita review bersama bab 4 deh di Jangan Kejauhan. Di bab 4 biar kita nge-review bersama kira-kira sejauh mana pemahamannya ya. Oke. So, ini juga tadi kemarin tentang ini. Nah, nanti di bab 4 kita akan review kapitel 1 sampai 4. Biasanya nge-review materi pembelajarannya Miron dan Pak Riki sudah setara atau belum ya secara pembelajaran. Oke. Ada kabar dari Pak Riki? Kalau belum ada, biar kita lanjutkan. Belum ada. Belum ada? Oke. Ya, coba saya telepon. Iya, takutnya ketinggalan. Kalau udah ketinggalan banget, nanti kasihan, udah kelamaan. Kemarin juga dia nggak ikut. Ricky sudah masuk ya? Ya. Saya bangetnya baru masuk. Oh, siap, 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 Pak. Ya, siap, Pak ya. Makasih. Ya, Makasih. ya, Pak ya. Dia baru tiba rumah. Oke. Tuh, sambil nungguin Pak Riki. Dari kapitel 1 sampai 3, kira-kira apa yang menjadi kesulitannya, Mira? Kita udah belajar bikin kalimat, mulai dari pengenalan kata kerja, ada kata kerja beraturan dan nggak beraturan. Lalu ada yang namanya artikel untuk kata benda, baik yang nominatif maupun nanti akusatif. Akusatif sudah belajar kan ya, yang jadi objek kan ya, kata kerja, Iya, kata benda. Lalu bestimmte artikel yang der die das atau den die das, lalu iya, bestimmte artikel yang eine, lalu materi tentang hobi, perkenalan diri, sedikit menyentuh tentang family,
apa yang menjadi kendala atau apa yang kira-kira em, sepertinya saya perlu latihan di sebelah sini deh. Oh, apakah ada ide, Miron? Bagaimana? Ada maksudnya apa yang jadi kendala atau apa yang ini supaya Yes, saya perlu praktisnya di sebelah sini lagi deh kayaknya tahu gitu. iya. Memang sih Frau apa Frau ajarnya bagus, maksudnya di tahap bertahap, cuma maksudnya namanya memang belajar kayak gini kan hal baru bagi saya kan Frau. Ya, Jadi mungkin kalau mau ngomong mungkin masih, tapi kalau disuruh bikin tugas mungkin saya bisa sedikit ini, tapi untuk ngomong masih masih belum bisa ini. praktis untuk ngomongnya sprehannya belum terbiasa ya. Iya, terus saya juga mesti mesti banyak eh, artiin kata-kata biar jadi pegangan supaya bisa ini, Ya, saya mesti nambah di situ ya. ya. Makanya saya minta untuk setiap ubungsbu itu per satu kapital itu pasti ada latih kosakata gini, ya kan? Itu Iya, setiap iya yang kap- itu. itu tuh dikerjakan, bukan Iya, dilewatkan. Karena iya, itu adalah materinya gitu. Jadi maksudnya kapital satu tentang Zivorstellen. Oh, tentang Zivorstellen pasti udah jelas materinya pasti ada nama tempat tinggal, identitas, dan lain sebagainya. Oh, kapital iya, 2 udah tentang kegiatan. Kegiatan udah pasti tentang apa? Ada hobi, nama-nama kegiatan apa aja. Lalu nanti ada objek-objeknya apa aja. Terus yang kapital 3 udah mulai di-start, udah ada kenal-kenal kota. Oh, nama-nama bangunan, jenis-jenis iya benar. juga gitu ya. Nah, itu kan Iya, karena eh kosakata itu penting apa? Selain untuk nambah kosakata untuk sprechen, juga untuk kalau misalnya kamu apa namanya schreiben ya. Jadi wordshots ataupun kosakata yang kamu dapatkan di kelas maupun yang kamu kerjakan pada saat latihan itu penting untuk dipahami dan dipelajari supaya ketika kamu mau nulis ada nih bahan kamu untuk nulis ya. Kan kadang-kadang saya udah ngerti gramatiknya tapi saya nggak ngerti mau nulisnya. Kenapa? Karena iya kurang benar, gitu. benar, Bro. Ya, benar. Saya udah ngerti gramatiknya tapi saya nggak bisa ngomongnya. Karena apa? Kurang kosakatanya lalu nggak latihan. Nah, salah satu cara latihannya yaitu tenaknya sekarang kamu udah bertandem, jadi enak punya apa? Ibaratnya kamu sama apa di rumah bisa, sama Pak Riki bisa bertandem untuk ya let's say menggunakan bahasa Jerman sedikit-sedikit di-share, dicicil ketika kamu ngechat. Kayak nanyain kabar, halo, guten Morgen, wie geht's? Nah, itu kan just a little tapi no ambition tapi apa sudah bisa praktis gitu ya karena kalau nggak dipakai ya sami mawon gitu. Apa harus dipakai memang gitu kalau di kelas gitu ya kalau cuman ditaruh di kelas apalagi kita ketemu cuman 1 jam sehari itu pun nggak tiap hari ya luas saja los gitu ya gitu. Jadi memang kalau misalnya ada kesempatan untuk pakai bahasa Jerman atau dengerin lagu banyak kalau lagu bahasa Jerman yang eh, apa ya enak didengar gitu silakan dipilih. Ada satu lagu yang terkenal banget kamu juga tak pasti sering dengar itu ada namanya Du itu tuh udah terkenal lagu nostalgic tapi lagu gue sekarang juga ada. Kalau eh yang Kristen mungkin kalau dulu kan saya ngajar di lembaga Kristen ya itu saya suruh murid saya untuk nerjemahin lagu Inggrisnya ke dalam lagu Jerman. Yang which is sebenarnya di Jermannya pun ada untertitelnya atau subtitlenya gitu. Jadi mereka suka dengerin lagu rohani atau lagu apa nanti ya tapi bahasa versi bahasa Jermannya. Jadi sedikit-sedikit banyak mereka punya apa namanya kosakata nambah. Atau
film. Nah, pada film-film Jerman, entah mau suka yang krimi kah, tentang kriminal, atau film-film sejarah, apalagi kalau suka nonton Perang Dunia gitu kan, pasti identik banget lah dengan Jerman gitu. Atau film kartun, kalau misalnya terlalu berat bahasanya, bisa dimulai dari film-film kartun juga nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Dulu murid-murid saya ajarnya seperti itu gitu. Memang tidak semuanya ke Jerman, karena kan saya ngajari di SMA dulu, tapi sedikit banyak mereka membekas. Jadi ketika mereka ketemu saya, Frau, bla 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 gitu ya. Jadi ada bekas gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke dalam materi kita. So ya, nah kemarin kita sudah bahas tentang nomen, kata kerja. Kita akan bahas lagi nanti nomen untuk menyetarakan. Sekarang kita masuk dulu ke kapitel 4. Untuk kapitel 3 nanti Pak Riki boleh lihat aja dari record yang saya kasih di WhatsApp ya. Oke, kapitel 4 ini temanya apa sih? Guten Appetit. Guten Appetit, was ist das? Guten Appetit artinya adalah bon appetit atau selamat makan. Nah, kita akan mulai dari kapitel 4 ini bahas tentang apa? Einen Einkaufsplanen. So, wie kann man hier ihre Einkauf zu planen? Gimana sih cara orang berbelanja untuk kebutuhan hidupnya, Lebensmittel auf Deutsch, atau Gespräche beim Einkauf führen, dialog yang kita lakukan ketika kita berbelanja, Gespräche beim Essen führen, ketika kita mau makan, pasti kita akan menawarkan sesuatu. Nah, wir machen dan hier auch das Gespräch, kita bisa melakukan dialog. Nah, wie kann man das ya, das sprechen? Gimana sih cara orang-orang ngomong gitu ya? Über Vorlieben beim Essen sprechen, tentang makanan kesukaan, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Über Essen sprechen, jadi cerita tentang makanan, und auch Wörter ordnen und lernen. Nah, itu. Lalu, secara gramatik kita akan belajar apa di Guten Appetit ini? Kapitel 4, pasti kata kerja dengan akusatif. Nah, kemarin kita udah belajar tentang artikel der, die, das. Nanti kita akan bahas, kalau kemarin tentang nominatif atau sebagai subjek, nanti kita akan bahas dia sebagai objek atau akusatif ya. Ada apa lagi selain daripada itu? Kata kerja khusus. Ya, perubahannya khusus. Biasa kita kenal dengan nama modal verben dan serta pekerjaan dan nama-nama makanan. Kapitel 4 ini sebenarnya lebih gampang, sedikit lebih mudah dibandingin kapitel 3. Tapi kita coba untuk praktis lebih banyak di sprechen ya. So, here. Im Kapitel 4, wir haben dann hier in Deutschland diese Mahlzeiten. Mahlzeiten atau kita sebut dengan waktu makan dalam bahasa Jerman. Ada apa aja sih Mahlzeitennya dalam bahasa Jerman? Mahlzeitennya itu pertama adalah Mahlzeiten itu tulisannya gitu ya. Mahlzeit. Nah, Mahlzeit itu single, Mahlzeiten itu plural. Itu ada apa aja? Frühstück. Frühstück artinya ada sarapan. Sarapan, der Deutsche atau orang-orang Jerman biasanya makan apa aja sih? Ada banana, Orangensaft, Müsli, yogurt, teh, Milch, Käse, Marmelade, Eide, und Brötchen ya. Kalau di Indonesia mungkin kita makan nasi uduk, bubur ayam gitu ya. Tapi kalau di Jerman, banana. Kita selalu ingat kalau ngomongin benda itu pakai artikelnya, biar keinget ya, maskulin, feminin, atau netralnya. Die Banane, der Orangensaft, das Müsli, Müsli itu artinya adalah sereal, der Joghurt, der Tee, die Milch, der Käse artinya keju, die Marmelade artinya adalah selai, das Ei artinya adalah telur, und das Brötchen artinya adalah roti kecil. Das Brot itu artinya roti, das Brötchen dikasih umlaut sama dikasih chen itu artinya roti kecil. Bedanya apa? Kalau segala sesuatu kata benda dalam bahasa Jerman kalau dikasih chen pasti ukurannya lebih kecil daripada yang normal, gitu ya. Oke. Selain Brötchen kita juga punya apa sih? Mittagessen, makan siang, lunchnya. Der Apfelsaft, jus apel. Die Kartoffeln, kentang. Der Salz itu artinya salt. Der Pfeffer artinya pepper, das Gemüse artinya vegetables, das Wasser artinya water, terus der Essig itu perasa gitu ya,
Das Öl artinya adalah oil atau oil. Di Cola, Coca-Cola. Das Fleisch artinya daging. Nah, Deutsche atau orang Jerman juga biasanya punya waktu untuk snacknya. Disebut dengan Kaffee und Kuchen. Tapi sebenarnya nggak cuma kopi gitu ya. Nah, ada kafe, ada Kuchen. Kuchen itu cookies ya. Sahne itu krim. Terus ada Schokolade, coklat. Der Keks yaitu cakes. Der Zucker adalah cuker atau apa ya Indonesia? Sugar, gula ya. Nah, untuk malamnya, wir haben Abendessen, makan malam, ada di butter, pasti kita pakai untuk apa? Untuk Brot ya. Ini bedanya ya. Brot itu yang segede ini, Brotchen yang segede ini. Biar kawan-kawan bisa paham. Lalu ada di tomat, di gurke, itu kayak mentimun gitu ya. Dan salad, sup itu wurst itu adalah apa namanya sosis, Schinken itu dagingnya kayak gini ya. Nah, semuanya ini kita sebut dengan apa? Lebensmittel atau kayak groceries lah dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, saya ingin kawan-kawan, saya lewatkan dulu audionya, tapi oke, saya kasih audionya. Ketika kita berbelanja, nah kita mau berbelanja ini nih, Lebensmittel ini. Nah, kita belanja di mana aja sih? Ada yang di Bäckerei atau bakery, Dermarkt atau pasar, Metzgerei atau gerai daging, und Supermarkt. Nah, wir hören dann hier zusammen das Gespräch. Kita akan dengarkan bersama-sama dialog ini. Ada 4 dialog. Kawan-kawan tentukan kira-kira dialog ini mengambil tempat ini mengambil di dialog keberapa? Oke, ada 4 tempat. Di dialog kemanakah? Itu yang pertama. Lalu, ich wiederhole den noch einmal. Saya putarkan kali lagi. Kawan-kawan, kreuzen Sie bitte an. Ditandain, disilang. Welche Lebensmittel hört euch? Kawan-kawan dengarkan apa kata groceries apa yang kawan-kawan dengar dalam dialognya ya. Oke, saya putarkan. Kawan-kawan silakan dengarkan. Moment. Hallo, ich heiße Marie. Moment. Dulu. Ya. Gespräch 1. Hallo und herzlichen Glückwunsch. Erster Platz. Darf ich fragen, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, Hmm. unglaublich. Entschuldigung. Sorry, maaf. Salah. Saya. Ah, Oke. 1. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Etwas Wurst bitte. Welche Wurst? Wir haben heute Schinken im Angebot. Ja, dann nehme ich 100 Gramm bitte. 2. Heute besonders billig.
Essen Sie auch so gerne Käse zum Abendbrot? Wir haben für Sie 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 € oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 €. 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Ahnen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 €. Oke, noch einmal. So, bitte hört dann hier noch das Gespräch und auch wählen Sie, welche Lebensmittel hört. Ja, ja. Guten Tag. Was möchten Sie bitte? Etwas Wurst bitte. Welche Wurst? Wir haben heute Schinken im Angebot. Ja, dann nehme ich 100 Gramm bitte. 2. Heute besonders billig. Erdbeermarmelade. 450 Gramm für nur 1,49 €. Essen Sie auch so gerne Käse zum Abendbrot? Wir haben für Sie 100 Gramm Emmentaler für nur 1,19 € oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 Cent. Probieren Sie dazu auch unser Öko-Bauernbrot. 500 Gramm für nur 2,15 €. 3. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was darf's denn sein? Geben Sie mir doch bitte das Brot da. Links. Gerne. Und sonst noch was? Ja, noch 3 Brötchen bitte. 4. Kommen Sie nur näher. Bei mir gibt es die besten Sachen. Hier, probieren Sie mal das Obst. Alles super frisch und nicht teuer. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Wir brauchen Kartoffeln. 2 Kilo bitte. Ah ja, da haben wir gerade ein Angebot. Hier, bitteschön. Noch etwas? Ja, noch 4 Bananen und 1 Kilo Äpfel. Ahnen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, das ist alles. Danke. Das macht dann zusammen 7,40 €. Yuk. Kira-kira di mana kawan-kawan dapat Gespräch 1 itu atau Bäckerei di mana, Metzgerei di mana, Markt di Gespräch mana, und auch Supermarkt di Gespräch mana. Gitu dan. Yuk. Yang pertama sih dengar soal kata match. Metzgerei, for now. Iya, Pertama adalah Metzgerei. iya. Dialog yang kedua, boleh? Kalau yang kedua tuh saya tidak terlalu. Kalau Pak Riki ada ide? Yang kedua, di mana? Yang kedua, the market ya. Nah, Bäckerei yang kedua ya. Iya. Supermarkt ya. Ya, karena ada ini ya. Yang ketiga. Yang ketiga ada brotnya sih. Baru itu. Kita tahu itu yang gambar pertama. Oke, yang ketiga adalah untuk si Bäckerei. Yang terakhir adalah sudah pasti? Yang gambar kedua. Mark ya. Oke. Ada buah-buah, banana. Ya. Saya akan sharekan in-house desk text ya. In-house desk text apa aja yang menjadi isinya?
pertama, yang dialog pertama. Guten Tag, was möchten Sie bitte? Apa yang Anda butuhkan? Kalau kita mau nanya seseorang, Anda butuh apa ya? Kita akan ngomong, was möchten Sie bitte? What do you need? Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Etwas Wurst bitte. Beberapa sosis, please. Welche Wurst? Welche itu artinya which? Yang mana? Sosis yang mana? Wir haben heute Schinken im Angebot. Kita hari ini punya daging slice di penawaran atau di iklan. Ya, ya, dan nehme ich 100 Gramm bitte. Ya, dan saya ambil 100 gram please, gitu ya. Lalu yang kedua, tadi kan di supermarket ya. Heute besonders billig. What is das? Today murah secara khusus. Maksudnya adalah today special price, itulah intinya sebenarnya ya. Erpir marmelade. Marmelade itu tadi selai, erpir itu artinya strawberry. Selai strawberry, 450 Gramm für nur 1 Euro 49. Hanya dengan 1 euro 49 sen. Kemarin seperti saya bilang, cara baca bilangan nominal currency di dalam bahasa Jerman atau Eropa itu kan biasanya ada euro sama sensnya. Jadi kita omongin dulu berapa euronya, lalu udah gitu si sensnya setelah euronya. Jadi kalau misalnya ada 1,49 euro berarti 1 euro 49 ya. Essen Sie auch so gerne Käse zum Abendbrot? Apakah Anda suka juga untuk makan keju untuk roti malam? Wir haben für Sie 100 Gramm Emmentaler für 1 Euro 9 Cent. Kita punya untuk Anda 100 gram Emmentaler. Emmentaler itu jenis keju ya. Hanya dengan 1 euro 19 cent. Oder 100 Gramm französischer Camembert für nur 99 cents. Atau keju Camembert Französisch gitu ya, 99 cent. Probieren Sie dazu auch unser Eco Bauernbrot 500 Gramm für nur 2 Euro 5 Cent. Anda coba juga roti Bauernbrot. Eco itu artinya roti eco-friendly. Jadi ditanam dengan cara eco ya. 500 gram hanya dengan 2 euro 15 sen ya. Itu dia. Nah, sekarang kita coba ke yang ketiga. Yang ketiga tadi yang di market ya. Di bakery. Guten Morgen, Herr Forster. Herr Forster pasti Mr. Forster ya. Was darf denn sein? Apa itu? Atau, nah, selain kita ngomong was möchten Sie? Apa yang Anda butuhkan? Kita juga bisa ngomong was darf denn sein? Ada apa? Gitu ya. Geben Sie mir bitte doch das Brot da links. Tolong Anda berikan itu roti di sebelah kiri. Linksiternya kan kiri ya. Kemarin kita udah bahas. Gerne, tentu aja. Und sonst noch etwas? Masih ada lagi? Ya, no dry Brötchen bitte. 3 roti lagi please, gitu ya. Yang terakhir adalah kommen Sie nur näher. Datanglah Anda mendekat, ya. Bei mir gibt es die besten Sachen. Di saya terdapat benda-benda terbaik. Hier, probieren Sie mal das Obst. Sekarang Anda boleh coba buah. Alles super frisch, all super fresh, und nicht teuer, not expensive. Ya, bitte was kann ich für Sie tun? Ya, please, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, gitu ya. Wir brauchen Kartoffeln 2 Kilo bitte. Kita butuh kentang 2 kilo, please. Ah ya, da haben wir gerade ein Angebot. Kita punya penawaran khusus. Hier bitte schön noch etwas. Ini saya masih ada lagi, gitu ya. Ja, noch 4 Bananen, 4 Pisang, und 1 Kilo Apfel. Sekilo apel. Bananen und Äpfel. Haben Sie noch einen Wunsch? Anda masih butuh lagi? Nah, itu kita juga bisa nanya gitu tuh kalau misalnya nanyain keperluan ya. Nein, das ist alles, danke. Nein, enggak, itu semua udah gitu ya. Das macht dann zusammen 7 Euro 40. Semuanya jadi 7 euro 40 sen. Zusammen itu artinya together ya. Oke, itu adalah sedikit ringkasan dari dialognya. Sebelum saya mulai ke materi gramatik, saya akan minta kawan-kawan untuk mengerjakan dulu di Übungsbuch sambil kita pause dulu. 10 menit ini kawan-kawan kerjakan 1A Übungsbuch. Kawan-kawan cari ya kosakatanya. Tadi kan udah dibahas sedikit ada di Kursbuch. Apa kosakatanya dalam bahasa Jerman? Dimasukkan apakah termasuk dalam
penyimpanan di kulkas atau di luar, gitu. Lalu ini apakah Lebensmittel yang bisa kawan temukan? Cari nama bendanya, tulis dalam artikelnya baik dalam bentuk single maupun plural, ya. Yang ketiga, kalau ini mah gampang, nggak usah. Lalu yang bagian B, ya, 3B, ini ada dialog. Masih minta bantuan nih. Nah, coba dicari jawabannya di atas. Ini sama di bagian C. Bagian C ini ada benda atau Lebensmittel, kebutuhan hidup yang bisa dikategorikan dalam bentuk sus atau manis dan nicht sus atau tidak manis. Ya, nanti kawan-kawan sudah dikasih clue-nya di atas, tinggal dimasukkan aja ke sini. Ya, oke, 1A, 1B, 3B, dan 3C, 10 menit sampai 19.48. Oke, siap kawan-kawan? Oke, saya pause dulu. Kita ketemu lagi 19.48 ya.